अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कुछ लोग जब कुछ तय कर लेते हैं कि कुछ करना है तो फिर वो करके ही दम लेते हैं। बड़े डिटरमिन्ड होते हैं, बड़े डेडिकेटेड, और अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से अपने तमाम गोल अचीव कर लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जिसने दयारे गैर में बहुत मेहनत की और फिर वतन लौटे और पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में बहुत नाम पैदा किया। एक बड़ा एजुकेशन अदारे की चेन चला रहे हैं, कई अदारों की फ्रेंचाइज ले रखी है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के पैटर्न इन चीफ हैं और एक बड़े तालीमी नेटवर्क के ओनर हैं ज़ाहिद भट्ट। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे तबीयत? भट्ट साहब, कहाँ पैदा हुए थे आप? मैं फैसलाबाद में जी। ये खुशगवार एक वाक़या कब हुआ? वैसे तो ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती, लेकिन ये मार्च में हुआ जी, 1 मार्च। ओके ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल सही, अच्छा किया आपने। मैंने सब नहीं पूछा आपसे। तो फिर कहाँ तक तालीम हासिल की और थोड़ा सा अपनी सफ़र ज़ीस्त के बारे में बताइए व्यूअर्स जी को। मैंने क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक किया है, शेखपुरा रोड से, और फिर MBE किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, IR डिपार्टमेंट से। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस मैनेजमेंट का जो है वो एक कोर्स किया और कुछ 7-8 साल मैं मुकीम रहा वहाँ पर। तो इस दौरान वहाँ पर जॉब भी की, बिज़नेस भी किया। 2001 में मैं जो है वो पाकिस्तान वापस आया। तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मतलब आई वुड स्टे हियर फॉर लॉन्ग, लेकिन ये है कि हमारा जो पीछे फैमिली का था, ये स्कूलिंग का था, सिस्टम सारा चल रहा। तो ओकेजनली मैंने जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन देयर वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। तो मैंने फिर डिसाइड किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आई शुड कम बैक और अपना जो इस सोसाइटी में कोई जो मैं अपना पॉजिटिव रोल जो मैंने सीखा है वो अदा कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो फिर मैंने एक पैशन के साथ जो है वो स्कूल लाइफ जो है वो ज्वाइन की। जब आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो आपका फैमिली बिजनेस जो एजुकेशन, कितने अदारे थे जो आप चला रहे थे और आज कहाँ खड़े हैं? जी उस वक़्त हमारे 2 अदारे थे। एक जो था वो न्यूली हुआ था इस्टेब्लिश बॉयज़ का, तो 2 अदारे थे। अब माशाल्लाह हमारे जो है वो तकरीबन 10 अदारे हैं और एक कॉलेज है, तो 11 लगा लें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब आप ख़ुद एक बहुत बड़े माहिर तालीम बन चुके हैं और ये सारा जब सिलसिला चल रहा था, आप बाहर गए, वापस आए, बिज़नेस चलाया, तो शादी कब हुई? जी शादी मेरी जो है वो 2010 में हुई। पहली? हाँ जी, पहली खुशकिस्मती से 2010 में। तो जारी है अभी? हाँ जी बिल्कुल जारी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। और दूसरी कब हुई? पहली ही उस वक्त हुई। अच्छा अच्छा, मतलब अभी तक एक है? एक ही है। अच्छा अच्छा, कोई इरादा भी कोई नहीं? नहीं सर, इसमें मेरा ख्याल है एक ही में ही पूरे नंबर आ जाए तो बड़ी बात है। मेरा कैमरे की वजह से कह रहे हैं आप? नहीं, कैमरे से ऑफ कैमरा भी इंशाल्लाह ताला आपको यही कहेंगे। नहीं, मेरा ख्याल घर वालों को पता नहीं होगा ना दूसरी को? नहीं सर, ये चीज़ छुपाने वाली नहीं होती मेरे ख्याल में। अच्छा। ये चीज़ें खुद ब खुद जाहिर हो जाती। तो आज प्रोग्राम देखने के बाद मेरा ख्याल भाभी जब देखेंगी तो शक में पड़ जाएंगी। नहीं, दूसरी फैमिली कब पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, ये या तो आप पे ट्रस्ट है कुछ? मैं क्लेम करूं कि मुझ पर बहुत ट्रस्ट है। मेरा ख्याल में ये आदमी को अपने ऊपर क्लेम नहीं करना चाहिए, ये दूसरों को अगर होता है तो होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि वो करें, मेरा ख्याल है उनको होगा।
یہ ان کی منشا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے ہوگا. اچھا یہ بیویاں جو ہے نا اکثر دوستوں کو گلا ہے کہ ان کے فون بڑے چیک کرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کس کا میسج ہے. پھر بعض نے، یہ ہمارے عارف بھائی جو پروڈیوسر ہیں، انہوں نے بیگم سے بچانے کے لیے سارا تعلق اپنا تو پلمبر کے نام سے، الیکٹریشین کے نام سے سیو کیے ہوتے ہیں نمبر. تو یہ آپ نے بھی کوئی ایسے کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسی نوبت کوئی نہیں آتی جی. میرے تو آپ ابھی بھی سیل ہے میرا، جس نام سے تعلق ہے اسی نام سے سیو ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوڈ ورڈز میں جس نام سے ہے. بہت سے نمبر آپ کو اس میں وہی ملیں گے جو پلمبر کی وجہ سے سیو کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ انہیں اپنی ناموں سے ہی ہے. وہ اپنے ناموں سے، اور جس کا بھی ہے ان کا وہ ان انہی کے کی اپنے وجہ نام سے سے ہی ہے. ماشاء، اتنے آپ بولڈ ہیں. سر اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو ایج بھی ہے نا، آپ ایک مطلب آپ نے کہہ دینا وہ ٹیچر ہیں، فلاں ہیں یا فلاں اسٹاف ممبر ہے. ایج کی کافی کاروبار پھیلا ہوا ہے نا ماشاءاللہ. نہیں، شکر الحمدللہ. بٹ صاحب مزاجن آپ کیسے ہیں؟ مطلب شروع سے کھلے ڈلے ہیں یا بڑے ریزرو رہتے ہیں؟ کیسا مطلب دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور گھر میں مطلب ایک ہر وقت افسر باس بنے رہتے ہیں یا کوئی انجوائے بھی کرتے ہیں لائف کو؟ سر میں اپنے بارے میں آدمی ظاہر اچھے بولتا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ جب میں فرینڈلی ہوں بہت زیادہ، ڈائلاگس کا میں عادی ہوں کہ کوئی بھی ہو کانفلکٹ، کوئی بات ہو کانفلکٹ ریزولوشن جس کو کہتے ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی نے دل میں فیل کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھیں بات کریں. اگر کوئی ڈیڈ لاک کہیں پہ آتا ہے تو آئی ایم دا پرسن ٹو بریک. ناشتے کی میز ہے اور زاہد بٹ صاحب کی فیملی موجود ہے. زاہد صاحب کے 2 بڑے بھائی موجود ہیں اور ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں. بہت ہی اتفاق، پیار، سلوک، محبت والی فیملی ہے. آج کچھ جانتے ہیں بٹ صاحب کی عادات کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں، اور ان کا باقی فیملی ممبرز کے ساتھ کس قسم کا ان کا برتاؤ ہوتا ہے، اور بٹ ہونے کے باوجود سمارٹ کیسے ہیں. مطلب بٹ جو ہوتے ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، تو پھر بٹ صاحب کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن سن تو ہم نے یہی رکھا ہے کہ ماشاءاللہ کافی کھاتے ہیں. تو یہ بھی جانیں گے ان سے. سب سے پہلے طارق بٹ صاحب بڑے بھائی، ان سے شروع کرتے ہیں. بٹ صاحب، ایک بھائی سے زیادہ بہتر بھائی کو کون جانتا ہے؟ ان کی شخصیت کو الیبوریٹ کریں 2 جملوں میں. ہم دوست زیادہ ہیں اور بھائی جو ہے نا وہ ہم کم سمجھیں. ہم بہت زیادہ اکٹھے رہے. پہلے کوئی 7 سال ہم لاہور میں اکٹھے رہے، اس کے بعد آسٹریلیا میں اکٹھے رہے. تو بہت پیار، ہاں جی، بہت پیار کرنے والے. خالد بٹ صاحب، یہ زاہد صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے. کو بچپن کا ان کا کیسا مزاج تھا، کیسے تھے؟ اب تو سب کے سامنے ہے. یہ شروع سے ہی بہت اچھا، لائق بھی، اچھا بھی، اور سب سے مخلص بھی. شروع سے ہی ایسی عادت ہے. دوستانہ بھی ان کا جو ہے وہ دوست، اچھے مخلص دوست جو بچپن سے ہیں وہی آج ہیں. اچھا، ہمیں کو کھانے شانے کا بتائیں، ان کا کھاتے کتنا ہے؟ کھاتے مناسب ہی ہیں کو کتنا کھاتے مناسب. بٹ صاحب کے بھتیجے ہیں جی، ان سے جانتے ہیں. کیا نام ہے بیٹے؟ جواد. جواد. اچھا جواد بٹ صاحب، زاہد صاحب آپ کے انکل ہیں. ہاں جی. پیار شیئر کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ چاچو فرینڈلی بہت ہے ہمارے ساتھ. کرکٹ میچ بھی اچھا کھیلتے ہیں، بلکہ 5 راؤنڈ لگاتے ہیں، 1-1 2 اوور کا، سارے جیت جاتے ہیں. اچھا 5 راؤنڈ ایک بار پہ لگا دیتے ہیں؟ یہ کیسے لگ جاتے ہیں 5 راؤنڈ؟ نہیں 5 راؤنڈ جیت جاتے سارے. 5 راؤنڈ؟ اچھا سارے چاچو جیت جاتے ہیں. دھیان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 میں. ماشاءاللہ. زاہد بٹ صاحب کو جانتے ہیں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ پاپا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاپا کیوں اچھے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح آپ کو وہ اچھے کیوں لگتے ہیں؟ ساری بات مانتے ہیں. اوئے اوئے، اچھا. آپ کیا فرمائش کرتے ہیں عام طور پہ؟ کوئی بھی کہتے ہیں کہ مان ڈالے. بٹ صاحب کی بھتیجی ہیں، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کی. کچھ باتیں ان کی بھی. بیٹے کیا نام ہے؟ نسمہ فاطمہ.
آپ کے چاچو کیسے ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے چاچو بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اور بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں, مطلب بہت اچھے سے بات کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ اب بہت اچھے مشورے دیتے ہیں. گھر میں ماحول کیسا, کیسے بچوں کے ساتھ یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اب بہت فرینڈلی, مطلب کھیلتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, مطلب کھیلیں گے بھی, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سمجھاتے بھی ہیں. زاہد بٹ صاحب کی صاحبزادی جانتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4th کلاس. نام کیا بیٹے؟ دانین زاہد. 2 جملے پاپا کے بارے میں کیا؟ پاپا بہت لونگ ہے, کیئرنگ ہے اور بہت پیار سے سمجھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو پھر کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی؟ نہیں, پاپا کبھی نہیں ڈانٹتے, بہت پیار سے سمجھاتے ہیں. ماما کو ڈانٹتے ہیں گھر میں؟ نہیں. پکی بات. پکی بات. بٹ صاحب کی 2 بھتیجیاں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ زاہد بٹ صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں. آپ بتائیے ذرا پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. نام کیا ہے؟ میرا نام نورالعین ہے, میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں. بٹ صاحب کے بارے میں کوئی آپ کچھ بتائیے خاص, ہمیں تو سب کچھ ان کی تعریفیں ہر کوئی کر رہا ہے. چاچو بس فیملی کے لیے کافی سپورٹیو ہیں. ہمیں جب بھی کچھ اکیڈیمک سے ریلیٹڈ کوئی ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, کوئی اپنے ہم نے انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کرنے تھے, جیسے میں نے فیلڈ سلیکٹ کرنی تھی تو اس میں نے چاچو سے مشورہ وغیرہ لیا, تو اس کے لیے چاچو اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں. آپ کا نام؟ اور میرا نام حریم ہے اور میں MPhil انگلش لنگوسٹکس کر رہی ہوں. اوکے. چاچو کے بارے میں تو میں بس یہی کہوں گی کہ چاچو ماشاءاللہ میرے خیال میں ہماری فیملی میں سب سے زیادہ جو زندہ دل ہیں وہ چاچو ہی ہیں, کہ چاچو کو ماشاءاللہ ہر چیز کے اندر جو شوق ہیں وہ کافی پرجوش ہے چاچو کو ہر چیز, ہر معاملے کے اندر. بٹ صاحب کی فیملی کی 2 اور فیمیل ممبرز, طارق بٹ صاحب کی صاحبزادیاں, ماشاءاللہ بڑی ایک اچھی فیملی ہے. کیا نام ہے بیٹے؟ میرا نام نور فاطمہ طارق. آپ کے ایک انکل ہیں, ان کا نام ہے زاہد بٹ. جی. جانتی ہیں؟ بہت اچھی طرح. ان کے بارے میں آپ کے ویوز سننا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ چاچو بہت مطلب سپورٹیو ہے اور ہر وقت جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہی از آلویز اویلیبل دیئر, اینڈ بہت لونگ ہے, بہت کیئرنگ ہے. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ عشمت فاطمہ. کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں پڑھ رہی ہوں 8th کلاس میں ہوں. زاہد بٹ صاحب آپ کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے چاچو؟ جی. عام طور پہ فیملی میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا, بہت فنی ہے چاچو, مذاق وغیرہ کرتے رہتے ہیں. بٹ صاحب آپ ویسے خود بھی کچھ پکا لیتے ہیں, اتنا کچھ پڑا ہوا ہے تو کبھی خود بھی بنایا آپ؟ میں سب کچھ بنا لیتا ہوں. کیا کیا بنا لیتے ہیں؟ میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے چپاتی بنانی, میں وہ بنا لیتا ہوں. اچھا, اور باقی کڑھائی شڑائی؟ بس وہ پھر میں نے کہا سب سے ہانڈی, مشکل کام ہوتا ہے دال سبزی ہر چیز. میں ساری چیزیں بنا لیتا ہوں الحمدللہ. تو پھر گھر والے کیا کرتے ہیں؟ نہیں, وہ نوبت نہیں آنے دیتی بنانے کی. اچھا اچھا, بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا بناتے ہی آپ ہیں. اچھا اچھا. تو کبھی آسٹریلیا میں تو بناتے رہے ہوں گے؟ ہاں جی ہاں, آسٹریلیا میں میں بھی بناتا تھا, طارق صاحب بھی بناتے تھے. بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے کہ طارق صاحب پہلے آ گئے پاکستان, تو ہمیں وہاں پر دوست کہنے لگے کہ تھوڑی امی تو چلے گی, تو اس سے بھوکے مار جائے. تو یہ مجھ سے زیادہ اچھی چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کو شوق بھی ہے. اچھا. خالد صاحب بڑے بھائی زاہد بٹ صاحب کے, ان کے صاحبزادے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی میں یونیورسٹی آف فیصل آباد سے LLB کر رہا ہوں. اوکے, وکیل بننا پڑے گا. جی جی بالکل. چاچو کو جانتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, کیوں نہیں. چاچو کیسے؟ بہت اچھے انسان ہیں اور انسانیت کی بھی بہت خدمت کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. ستارہ سپنا میں ایک ہی طرح کے گھر ہیں, بس بیچ میں سے دیوار نکالی اور 2 گھروں کا ایک گھر بن گیا. اب یہ الگ الگ بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہیں. ہم زاہد بٹ صاحب کے
वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम के प्रीमियम कैंपस पहुंच चुके हैं। यही इनकी मरकज़ी जो मैनेजमेंट करते हैं, जितने भी इन्होंने तालीमी अदारे बना रखे हैं, ये उसका हेड ऑफिस भी है। आइए आपको लीजिए। बट साहब, तालीम के शोबे में आना कैसे हुआ? आपने माशाल्लाह अपना अलग से एक अलग स्कूल सिस्टम कायम किया। आमतौर पर लोग कोई एक फ्रेंचाइज ले लेते हैं और फिर सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आपने पहले अपना स्कूल सिस्टम बनाया और उसके बाद बाकी अदारों की फ्रेंचाइज की तरफ आप आए। तो कैसा रहा तजुर्बा, और इस वक्त आपके कितने तालीमी अदारे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि तालीम में आने का जो है ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ज़िंदगी में कोई मौका मिला कि हम कुछ सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, जो कुछ हमने सीखा है वो लोगों को सिखा सकें। तो 2001 में मैं ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आया तो ऑलरेडी हमारा ये फैमिली का चल रहा था, एजुकेशन का जो सिस्टम है, तो मैंने ज्वाइन किया और जो कुछ अपनी ज़िंदगी और तजुर्बात से वहाँ से सीखा था वो मैंने यहाँ पर इनपुट उसकी जो है वो की। और मैं कहूँ कि 2001 के बाद शायद हम फैसलाबाद में पहले अदारे थे जो आईटी में सबसे आगे थे। मुझे एक बहुत ही स्पेशलिस्ट ने कहा कि वंस मुझे ऑर्डर मिला कि हम आईटी में कोई वेबसाइट बनाने का, तो मुझे फैसलाबाद में कोई वेबसाइट नज़र नहीं आ रही थी कि स्कूल की, तो मैंने आपकी वेबसाइट देखी कि आपकी वेबसाइट जो थी वो बनी हुई थी। तो कितने अदारे फिर आपने बनाए? वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम के कितनी ब्रांचेज हैं? हाँ जी, हम इसी स्पिरिट के साथ मैंने काम किया कि मैं इस स्पिरिट के साथ के पॉजिटिव रोल कुछ सोसाइटी में अदा कर सकूं, कुछ अपना ज़िंदगी का कोई मकसद जो है वो हासिल कर सकूं। ये इट वाज नॉट ओरिएंटेड बाय जस्ट ड्राइव्ड बाय मनी, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक था, पैसों का ऐसा इशू अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी नहीं था, लेकिन ये काम मैंने अपने शौक़ से किया, अपने शौक़ से ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे 7 अदारे वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम से चल रहे हैं। एक हमारी फ्रेंचाइज़ उकाड़ा में भी चल रही है, और इसके अलावा 3 हमारे एलाइड्स हैं, और फिर सुपीरियर की फ्रेंचाइज़ भी हमने ली है कोतवाली रोड कैंपस में। एजुकेशन टाइकून आपको कहा जा सकता है। मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि मैं ऐसा कोई लफ्ज़ भी अपने ज़हन में लाऊं, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्या मतलब जो नहीं मुझे जानते मेरे सिस्टम में आते हैं तो वो कहते हैं कि आप क्या करते हैं, तो क्या लेते हैं। मैंने कहा जी मैं तो रोटी कपड़ा और मकान पे काम करता हूँ। तो मेरा कभी भी मतमे नज़र जो है वो ये नहीं रहा कि मैं कुछ हासिल कर जाऊँगा या कुछ कर जाऊँगा। मेरी तो एक ही ज़हन में है कि मैं कोई अपनी ज़िंदगी का एक जो है वो रोल अदा कर जाऊँ, या अपने होने का कोई सबूत दे जाऊँ, या अपने साथ कुछ ले जाऊँ। ये तो अभी आपसे जानेंगे ना, अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे बातें होंगी। तो अपने इस स्कूल के हवाले से कुछ बताइए, कितना स्टाफ होगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे? जी हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो है वो 250-300 के करीब जो है वो स्टाफ है, और उसमें हमारी जो है वो अगर कॉलेज को भी हम मिला लेते हैं तो अबाउट 4000 हमारी जो है वो स्ट्रेंथ है। ज़बरदस्त। हाँ जी, तो बहुत बड़े लेवल पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है जी। इस स्कूल के हवाले से कोई ख़ास बात, कोई इसकी इनफरादियत जो आप समझते हो कि आपने कुछ डिफरेंट किया है? हाँ जी, मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि कुछ डिफरेंट किया जाए। मैं हंगरी में एक स्कूल मैंने विज़िट किया, वहाँ से मैंने आइडिया ये ड्राइव किया। बुदापेस्ट में वो स्कूल था, तो गो के मुझे हंगेरियन नहीं आती थी, लेकिन वो एक अशरफ साहब से ताज महल उनका रेस्टोरेंट है बिल्कुल स्कूल के साथ, तो उनके बच्चों की जो थी ना वो पास आउट डे था उस दिन, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम वहाँ खाना खाने गए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैंने जाके देखा, आई वॉज इंस्पायर्ड कि जिस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा था, जो मतलब उनका यूनिफॉर्म था, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उससे ना। तो मैंने कहा यार ये ऐसे स्कूल होने चाहिए कि मतलब जहाँ पे बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए और उसे वो माहौल दिया जाए कि वो स्कूल में पढ़े, कि वो स्ट्रेस ना ले, वो स्ट्रेसफुल बैठा ना हो, वो स्ट्रेसफुल फील ना करे, तो उसके और पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब बच्चा जो है वो स्कूल से घर आएगा तो कारी साहब भी आ रहे हैं, ट्यूशन वाला भी आ रहा है, तो वो रात के 7-8 बजे तक बच्चा सुबह 7 बजे से उठा हुआ
12-14 घंटे की वो परेड जो है वो सारी करता है। तो मैंने इस स्कूल में जो है इसको फुल डे स्कूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ऑल स्टूडेंट्स हैविंग लॉकर्स, असाइंड लॉकर्स इन द क्लासरूम्स, और वो अपने बुक्स जो है वो यहाँ छोड़ के जाते हैं। दैट इज़ एन आइडियल मतलब, लेकिन इसमें मुझे अभी भी लोग जो है वो इस सिस्टम से इतने नहीं हैं वाक़फ़ कि ये ऐसे होता है, कुछ लोग ले भी जाते हैं। तो उसमें ये है कि हम सारा दिन बच्चों को काम करवाते हैं और होमवर्क असाइन नहीं करते हैं। सिर्फ पेरेंट्स को एक SMS जाता है कि आपके बच्चे ने आज स्कूल में ये किया है, वो दैट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू चेक एंड बैलेंस, कि वो अपना देखे कि मतलब उनके बच्चा जो है वो उस मेयार पर पूरा उतर रहा है या नहीं है। ये तो कमाल कर दिया बट साहब, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? इतने मैंने काफ़ी स्कूल विज़िट किए, इस तरह की चीज़ें तो कम ही होती। ये देखिए, मैंने ऊपर भी आपसे कहा था कि मैंने ये आइडिया लिया मोबाइल से कि पहले बच्चे को स्कूल में कंफर्टेबल करें, उसके लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करें, इतना वो उसको फ्रेंडली महसूस करे, फिर उसकी लर्निंग की तरफ आए। हमारे यहाँ लर्निंग को बोझ समझा जाता है, लेकिन हमने ऐसा माहौल बच्चों को दिया है कि इट इज़ अ फन लर्निंग, कि दे लव टू कम टू स्कूल। जी, स्कूल सिस्टम देखा आपने, वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम का स्टाफ भी मौजूद है, उससे जानते हैं कि इतना खूबसूरत जो स्कूल है और जो उसके ओनर हैं, क्या उनमें ख़ास बात है कि वो किस तरीके से ये सारा कुछ मैनेज कर पाते हैं कि बच्चे यहाँ आकर इस स्कूल को अपना दूसरा घर समझते हैं, यहाँ आके बोर नहीं होते। तो जो रूह रवां हैं इस अदारे के ज़ाहद भट्ट साहब, उनसे तो बातें हो गई, अब उनके स्टाफ से, स्कूल के स्टाफ से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कहिएगा जी कि ज़ाहद भट्ट साहब की पर्सनैलिटी, जिन्होंने ये स्कूल बनाया, और जो आइडिया कि यहाँ आपको सिलेबस जो भी बुक्स हैं यहीं पड़ी रह जाती हैं, घर नहीं भेजते, तो ये कितना कामयाब तजर्बा रहा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कामयाब एक्सपीरियंस है ये। इस एरिया में ये पहला स्कूल है जो फुल डे स्कूल है, जहाँ पे होमवर्क वगैरह नहीं दिया जाता। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये सारी जो चीज़ों की का एडवांटेज है वो सर को ही जाता है। मैंने इनके तकरीबन सब कैंपसेस में काम किया और हर जगह पे सर की एफर्ट जो है वो प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पढ़ा के कैसा लगता है आपको? यहाँ का माहौल काफ़ी डिफरेंट है, मतलब बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका इन्वायरमेंट भी काफ़ी फ़्रेश रहे। और इसमें सर का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि सर ने एक आइडिया दिया बच्चों को फुल डे स्कूल का कि होमवर्क नहीं देंगे, बच्चे इस तरह रिलैक्स रहते हैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप क्या कहेंगी इस सारे हवाले से, जो स्कूल है और स्कूल के जो ओनर हैं और जो स्कूल का माहौल है, क्या कहें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि सर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो मैंने अपनी करियर का स्टार्ट सर के ही स्कूल से किया है। सर के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। एज़ अ पेरेंट मैं अपने बच्चे भी यहीं पे मेरे जाते हैं और मैं टीचिंग भी यहीं कर रही हूँ, तो सर ने एज़ अ पेरेंट और एज़ अ टीचर दोनों बहुत कंफर्ट जोन दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर बहुत बेस्ट है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत इंजॉय करते हैं स्कूल आकर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जहाँ हम जॉब करते हैं, वो बहुत अच्छा है, सर ने हमें दिया हुआ है। मेन जो चीज़ होती है वो एटमॉस्फेयर होता है, तो वो हम बहुत फ्रेंडली काम करें। अफसोसनाक सूरत हाल जो सामने आती है वो ये है कि तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। बाद स्कूलों में तो चंद साल पहले तक तो 700-800 रुपये भी होती थी। ऐसे तलीमी इदारे जहाँ पे साथिया की तनख्वाहें इतनी कम हैं, वो आगे क्या डिलीवर करेंगे? आप बिल्कुल इसमें ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन का लेवल ख़ुद क्या होगा जो आगे वो ट्रांसमिट करने जा रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि जो ऐसे इदारे हैं वो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म का उन बच्चों का, उन ख़ानदानों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह करने पे लगे हुए हैं। तो आई डोंट सपोर्ट सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। भट्ट साहब मुख्तलिफ़ अदारों को डोनेशन देते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं। इनसे बातें हुई, इनको देखा, इनकी बातें सुनी, गुफ्तगू सुनी, तो सुंदस फाउंडेशन शहर की एक बहुत
बड़ी ब्लड डोनर सोसाइटी है, थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून देती है, बहुत बड़े पैमाने पर खिदमात सर अंजाम दे रही है। तो उसके डोनर हैं ज़ाहिद भट्ट साहब। सुंदस फाउंडेशन लिए चलते हैं। सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं लेबॉर्ट्री और दीगर मुख्तलिफ शोबे देखे। काशिफ साहब से बात करते हैं। वो आज की जो मेहमान शख्सियत है ज़ाहिद भट्ट साहब, उनके हवाले से क्या उनका कोई किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन होता है इस अदारे के लिए? दूसरा ये कि वो उनको जानते हैं तो कैसा पाया उनको? भट्ट साहब कहिएगा आज के हमारे मेहमान। मैं ज़ाहिद साहब के बारे में सबसे पहले ये बताऊं कि ज़ाहिद साहब हमारे प्रिंसिपल डोनर में से डोनर हैं। ये रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी हमारा विज़िट भी करते हैं और डोनेशंस वगैरह भी देते हैं और बच्चों की हेल्प भी करते हैं। और मैं ये सुपीरियर कॉलेज में हमें बहुत ज़्यादा जब ब्लड की शॉर्टेज होती है तो ये सिटी कैंपस के डायरेक्टर भी हैं, तो मैंने एक दफ़ा इनसे कहा कि ज़ाहिद साहब ब्लड की बड़ी शॉर्टेज है हमारे पास, बच्चों की ब्लड आपको पता है कि खुराक है। तो इन्होंने मुझसे ज़्यादा टेंशन लेके फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे सारे काम अपने छोड़ के इन्होंने कहा कि यार पहले जो है प्रिंसिपल को कॉल की कि यार सुंदस फाउंडेशन के लिए ब्लड कैंप का जो है वो इनकार किया जाए फ़ौरी तौर पे। डॉक्टर साहब कैसा आप इस अदारे की खिदमात जो हैं उसके हवाले से कुछ कहिएगा कि कितने बड़े लेवल पर किस किस्म की खिदमात किन किन मरीज़ों को दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुबशर है और मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और अपनी खिदमात मैं इस इदारे के लिए पेश की हुई हैं मैंने। ये इदारा बेसिकली एक कुशन है और एक लाइफलाइन है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। थैलेसीमिया के अगर आप लोगों ने वार्ड देखा है, मोस्टली बच्चे वो हैं कि जिनके लिए खाना पीना भी मसला है और एक बैग लोग समझते हैं कि शायद एक बैग एक डोनर से निकाल के तो उसको दे दिया जाता है। एक बैग को निकाल कर उसको क्वालिटी से प्रिज़र्व करने में, उसको इन्फेक्शस डिजीज़ से ट्रीट करने में और उसको मैच करने में जिसको देना है तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये का ख़र्चा आता है। और आप ख़ुद सोचें कि 6-7 हज़ार रुपया जिस बच्चे को महीने में 4 दफ़ा ब्लड लगना है तो ये तो एक मज़दूर की सैलरी से भी जो है ज़्यादा ख़र्चा है। तो सुंदस फाउंडेशन जो है वो मुआशरे की तरफ जो कर्ज़ है इन बच्चों का वो अदा कर रही है। ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश जो बड़ी शिद्दत से कार फरमा हो? मैं ना रियल टाइम में रहने वाला इंसान हूँ प्रैक्टिकली। मैं ख्वाहिशों को पालता नहीं हूँ, मैं अमल कर लेता हूँ कि गेट इट डन। और क्योंकि ख्वाहिशात जहन में रखना ना एक नामुकम्मल सी ज़िंदगी का सबूत देती हैं कि आप अपनी शख्सियत या आप अपनी अचीवमेंट के साथ मुतमिन नहीं हैं। मैं हरगज़ ऐसा नहीं हूँ। मैं अगर उधर से आया, मैंने ये काम किया अपना जो है इसका स्कूलिंग का तो और एजुकेशन से मुंसलिक हुआ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग। एंड मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई नामुकम्मल ख्वाहिश, अब आपने मुझे एहसास दिलवाया है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने इस पे सोच रहा हूँ कि मेरी कौन सी ख्वाहिश है जो नामुकम्मल है। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस कोतवाली रोड पहुँचे हैं। ये फ्रेंचाइज भी भट्ट साहब के पास है। यहाँ एक सेमिनार में शिरकत करनी है, आइए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल शफीकुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इस कॉलेज को एक कामयाब अदारा बनाने में उनका बहुत बुनियादी किरदार है। कुछ बातें उनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कॉलेज जब से आप प्रिंसिपल बने हैं, माशाल्लाह बड़ा ग्रो किया इसने।
क्या बुनियादी क्या محرکات تھے اس کے گرو کرنے کے؟ بہت ساری ریزنز ہیں کسی بھی ایک تعلیمی ادارے کو گرو کرنے کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی کہ ہارڈ ورک اسٹرگل جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو پراپر گائیڈنس ہے, اور میں کہوں گا کہ زاہد صاحب جو کہ اس کالج کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے انسٹیٹیوٹ چلانے کا. تو جو ان کی گائیڈنس تھی اس پر عمل کرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر ہیں کہ فیصل آباد میں سپیریئر کالج سٹی کیمپس جو ہے وہ ایک نامور ادارہ جو ہے نا وہ اس میں شمار ہوتا ہے. بٹ صاحب کے حوالے سے ذکر چھڑا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہیں, تو ایک کوئی خاص بات آپ نے آبزرو کی ہو کہ وہ جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہو, ایسی کوئی بات ان میں؟ جی, میں زاہد صاحب سے تقریباً پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہوں. تو زاہد صاحب جو ہیں ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں. بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں, بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو زاہد صاحب میں پائی جاتی ہیں. الائڈ ہاسپٹل پہنچے ہیں جہاں ڈائریکٹر ایمرجنسی سے ملاقات ہے اور پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کے ممبر بھی ہیں, ڈونر بھی ہیں. زاہد بٹ صاحب, آئیے آپ کو لیجیے. الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے آفس میں موجود ہیں ہم, اور اس سوسائٹی نے بہت سے بچوں کے لیے, بہت سے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں. اڈاپٹ اے چائلڈ سے لے کے فنڈ ریزنگ کر کے مختلف پیشنٹس کو فائدہ پہنچانا, تو ایک بہت بڑا کام اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ سرکاری جھمیلوں سے بچتے بچاتے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ڈونیشنز لے کے جس قدر خدمات ہو سکتی ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور اپنے طور پر ان کا ریکارڈ دیکھیں تو بہت بڑے پیمانے پر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے بھی بڑے سرگرم ممبر ہیں, ڈونر ہیں زاہد بٹ صاحب. تو یہاں کے جو ڈائریکٹر فائنانس اینڈ فنڈ ریزنگ ہیں قاسم عباس صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ زاہد بٹ صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. سر کہیے گا, آپ کے ڈونر ہیں زاہد بٹ صاحب, بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور کنٹینیوسلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ اور ان جیسے باقی مخیر حضرات جو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے, ان کی سپرویژن میں اور ان کی سپورٹ سے ہماری سوسائٹی انڈیویجولی کچھ نہیں ہے. ایکچوئل میں ہمارا یہ آئیڈیا بھی یہی تھا کہ 1994 میں سوسائٹی رجسٹر ہوئی تو صرف ممبرز اس میں خود کنٹریبیوٹ کرتے, 10-12 لوگ مل کے 100 لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے تھے. تو ممبرز نے سوچا کہ ہم زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو, تو اسی پلیٹ فارم سے ہم مینجمنٹ کے ساتھ ان کی سپرویژن میں ہم ڈونر سے رابطہ کرتے ہیں. اور یہ جیسے زاہد بٹ صاحب ہیں, ان کے جیسے اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے تعاون سے ہم نے لاسٹ ایئر تقریباً کچھ 4 کروڑ روپے کی ورکنگ کی ہے. ڈائریکٹر ایمرجنسی الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد ڈاکٹر افضال احمد چیمہ پبلک ریلیشننگ کو بھی دیکھتے ہیں, ایمرجنسی کو دیکھتے ہیں. شہر کا ایک بہت قابل قدر نام, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی شہر میں. ان سے بھی جانتے ہیں, زاہد بٹ صاحب سے بڑا پرانا ان کا تعلق ہے. تو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے سلسلے میں جو خدمات ہیں زاہد بٹ صاحب کی, ان پہ ڈاکٹر افضال احمد چیمہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیے گا. اس میں ہے کہ بٹ صاحب کے ساتھ تو میرا ویسے بھی ریلیشن کوئی 22-23 سال پہ مشتمل ہے, اور یہ ریلیشن ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں تک یہ پیشنٹ ویلفیئر کا اور ان کی ہاسپٹل میں کنٹریبیوشنس ہے مختلف اپنا ہماری ہیلپ کرنے میں, تو وہ بہت زبردست ہے. بہت یہ ہمارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اپنا پیشنٹس کی دعائیں بھی لیتے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری منظور احمد ملک, ان سے ملاقات کے لیے ان کے آفس پہنچے. زاہد بٹ صاحب
माशाल्लाह फैसलाबाद के एक बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक अच्छे स्कूल नेटवर्क के ओनर भी हैं और इसके साथ साथ पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलाइंस के। क्या कहेंगे, आपका और तंजीम का ताल्लुक़, सदाकत लोधी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी दोस्तों से भी रहता है वास्ता, तो ज़ाहिद भट्ट साहब की शख्सियत के बारे में भी चंद जुमले कहिएगा। जी, ज़ाहिद भट्ट साहब स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब आए हैं तो इन्होंने एक अपनी अलग से पहचान दी है। अपने इदारों में इन्होंने जिस तरह से कम्युनिटी तैयार की है, टीचर्स की, टीचर ट्रेनिंग की और बच्चों की तरबियत की, उन इदारों ने बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाई है। पीपल्स कॉलोनी पहुँचे हैं जहाँ एक मकामी स्कूल की एक ब्रांच का इफ्तिताह है। आइए। स्कूल के इफ्तिताह के मौका पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलाइंस के चेयरमैन मारूफ एजुकेशनिस्ट सदाकत हुसैन लोधी साहब भी मौजूद हैं। उसी तंजीम के पैटर्न इन चीफ हैं ज़ाहिद भट्ट साहब, तो एक तरह के कलीग भी हैं एक ही तंजीम में। कुछ बातें उनसे करते हैं लोधी साहब से। लोधी साहब कहिएगा। ज़ाहिद भट्ट साहब माशाल्लाह जी एक मुकम्मल पर्सनैलिटी हैं और एजुकेशन की दुनिया में ज़ाहिद साहब का एक नाम है, एक मुकाम है। और जब इन्होंने शुरुआत की है वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम के नाम से, गो के उस वक्त एक ब्रांच थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में आपको हर इलाके में वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम की एक ब्रांच नज़र आती है। मैं चूँकि ताल्लुक़ प्राइवेट सेक्टर से है और सिर्फ बिल्डिंग्स के हवाले से नहीं, मैं रिज़ल्ट्स की अगर बात करूँ तो वाइट रोज़ स्कूल सिस्टम के जो रिज़ल्ट्स हैं इनके टेक ओवर करने के बाद ज़ाहिद भट्ट साहब के वो बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। घाटवाला में ज़ाहिद भट्ट साहब के फार्म हाउस पहुँचे हैं जहाँ उनके बहुत से दोस्त भी मौजूद हैं। आइए आपको मिलवाएं। फार्म हाउस पर बहुत से दोस्त मौजूद हैं ज़ाहिद भट्ट साहब के। बहुत पुराने दोस्त भी हैं। पुराने से मुराद ये नहीं है कि कोई बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी जैसे मैंने खूबी बताई कि उनके दोस्त जो हैं जब से किसी के साथ उनका ताल्लुक़ बना है तो फिर वो बना ही रहा, चलता ही रहा। ये बहुत बड़ी खूबी होती है किसी शख्स की कि जितना पुराना किसी का दोस्त है वो समझा जाता है कि बड़ा मुखलस और बड़ा दोस्ती में सेलेक्टिव भी है और दोस्ती निभाने वाला भी है। तो आज उनके दोस्तों से मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। सर कहिएगा। ज़ाहिद भट्ट साहब की तारीफ़ कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। हमारा इनसे तल्लक 85 से है। ज़ाहिद भट्ट साहब से हमने कॉलेज में इकट्ठे हुए थे, एफएससी हमने इकट्ठी की है। और ये मतलब कुछ होते हैं स्टूडेंट्स के जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, वो उतने नहीं थे पढ़ाकू, लेकिन ज़हीन बहुत थे। थोड़ा पढ़ते थे लेकिन क्वालिटी टाइम देते थे और साथ में शरारती भी बहुत थे। ये समझे कि हमारे उस वक्त भी हमारे ग्रुप के हेड थे। ज़ाहिद भट्ट साहब और तारक भट्ट साहब से मेरा तकरीबन 81 से इनके साथ दोस्ताना है और कभी भी महसूस नहीं हुआ कि इनकी वजह से कोई परेशानी हो या इन्होंने कभी मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना दिया हो। मैं इनके हल्के से ही नाज़म का उम्मीदवार था और हर तरह से इन्होंने ऐसे जैसे भाइयों की तरह होके ये सारा वक्त हमने 42 ईयर्स हमने इकट्ठे गुजारे। जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्सा से जानता हूँ ज़ाहिद महमूद भट्ट साहब, इनके भाई तारक महमूद भट्ट साहब, ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको ऐसी सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि प्यार और खुलूस जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती जो इनमें है। इंतहाई इंसान दोस्त हैं और मुखलिस हैं हर एक के साथ। ज़ाहिद भट्ट साहब के साथ मेरा तल्लुक़ जो उनसे है गुज़िश्ता 40 साल से है और एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जिन्होंने फैसलाबाद के अंदर
ایک انوویٹو ایجوکیشن سسٹم متعارف کرایا اور وائٹ روز کے نام سے اپنا صبح سے شام تک اپنی محنتوں اپنی کاوشوں سے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرے لیے بڑی ایک حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ زاہد بھائی کی شخصیت تو اپنی جگہ پہ ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ جہاں کہیں بھی اکثر ہم دوست ٹریول کرتے ہیں اکٹھے, کہیں بھی جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا, اور وہ بچے جس طرح سے انہیں عقیدت دیتے ہیں وہ بڑی امیزنگ ہے. کسی بھی استاد کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کی تمام خوبیاں ملا لی جائیں تو وہ ایک جو عقیدت جو انہیں ملتی ہے وہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھیں تو بٹ صاحب کا ہمارے لائنس کلب جو ہے اس کے فیصل آباد گرین لائنس کلب کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. لائک کوئی میڈیکل ایڈ, کوئی اسکالرشپ ہو, کچھ بھی ہو, ہماری کلب میں سب سے آگے بٹ صاحب ہوتے ہیں سب سے پہلے. بٹ صاحب کے ساتھ میرا تعلق تو کچھ میرا خیال ہے کہ 35-40 سال سے بھی پرانا, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا اسی طرح کا تعلق ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اور بہت اچھے انسان ہیں. تو کسی بھی قسم کی تعریف کے تو یہ محتاج نہیں ہے. تو ہم تو جس محفل میں بیٹھتے ہیں یہ ہماری محفل کی جان ہے. جیسے آپ کے پروگرام کا نام ایک دن 41 کے ساتھ ہے, میں کہوں گا کہ 35 ڈیز بٹ صاحب کے نام ہے. کیا کہیں گے آپ دوستوں کے بارے میں؟ مجھ سے نا راستے میں آپ نے سوال پوچھا تھا دوستی کے بارے میں کہ دوستوں میں کون سی چیز کامن ہے, تو میں نے ایک لفظ میں جواب دیا تھا سنسیئرٹی. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ کہ آئی ہیو سنسیئر فرینڈس. ویری گڈ. آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ویورز کے لیے یہی پیغام ہے, کبھی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہ آئیں, کبھی بھی شارٹ کٹ نہ سوچیں زندگی میں. ہمیشہ پازیٹیو رہیں, صحیح راستے پر رہیں, کامیابی جو ہے وہ خود بخود آپ کے ساتھ آ کر چلے گی. بہت شکریہ بٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت میسج کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, محنت کا راستہ اپنانے کی بات کی زاہد بٹ صاحب نے, اور ان کے دوستوں کی گفتگو سنی. آج صبح سے شام تک ہم ان کے ساتھ رہے, آپ نے اب تک کی ان کی گفتگو سنی, ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی رائے جانی. آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.